ইলেকশনের আগে মিটিং তখন বলেছিলাম আমি 7 বার ইলেকশন লাস্ট 2 নম্বর কন্যাবালা দেব বর্মা, सीताराम 3 নম্বর রাজেশ দেব বর্মা, সবিতা দেব বর্মা, শতাব দেব বর্মা, সুকুরানী উষারানী দেব বর্মা, সমীর দেব বর্মা, শর্মিলা দেব বর্মা, নিরুপমা দেব বর্মা, মনে হয় দেখ আনো 3টা প্যাকেট করে হটে কন্যা লক্ষ্মী দেব বর্মা, নিধন কন্যা দেব বর্মা, রাজলক্ষ্মী সূর্যরানী দেব মঙ্গলসূত্র গৌর নির্মলা দেব বর্মা, শর্মিলা দেব বর্মা, কৃষ্ণ মাধু সুভাষিনী শীল, তিনি 27 তারিখ ফেব্রুয়ারি tak phung dibor laijak ang agi o nokhlabono kogri thaman tong white dog election hari jak tak waisini odarak obon bagai ei elakani borok oro to khangrai bebor mili jak ba gaw soba o gaw soban borok no o nokhlawa ang sai thaman tong o gaw soban borok anonok budri बोर्ड रिखाय आं नरंग बिसानि बेतन चारि नायहिनि कग्रिजाक इके ओ आनो याफा खरब लायका बुझाना इखिनि गसिजाक इके एर मध्य बिसा लाई थांगा बिसांखाय 24टा गावसभा कबा रंगिया ताव जे बाकी जेता ब्लैंक दंमानि अबरंनो आं रिनाइन हिनै आं मार्च रेनाय अरो ताबुक 2टा गावसभा बाकी दंमानि ए हालहालि बुखागो 8टा गावसभानि बिसिङो 2टा गावसभा रिजाइया ओंखाय आङो फाइकेन बरानो बारि दिता सार जोंले तामाव परत खायखोबा बुजतन मानबायै जोंखे माया ओंखाय जोंनोबा नों मायाखै सिंगनालाय बमा मातयनबो साहाय खायतनि गाबले ओंखायबा आं माया नांजाखाता ठीक আছে रेनाय लाई थांबानो ini ang borono 27 tarik Februari nono rifaina ini kogri thangmani tini ang borono puron khaika 25 jonono ang ani ja pare rikha tabukte 25 jonono dina thang ebong lukuni borok nai tongnai rok ang jeta kogri mani o kogna ang mane puron khainai ani bokhawo chongkha ike ayengote 4ta gaushoba tongo asrambari bokhago abo March simi chengnai আবরনো পাইরি নাই আবন পরে কক সাতক নাই হিনি টঙ্গাতা বড় আমতিং কক সাওবা আসুনো কক যতন হামবাই দিই আর কক ঠাইছে মানে অরম্ব থাকা হামবাই
নাকফুল বিচি Sampai sah. হ্যাঁ হ্যাঁ